1996 mpaka siku ya Mungu tarehe 29 Oktoba 2023, siku kwa siku inakuwa sasa miaka peke yake tu, lakini kifa inazaa matunda mengi. Kufa kwa Kristo na kufa kwa wafuasi wake ni kutukuzwa kwa Mungu Baba, sababu hayo yanaonyesha mapendo yake kwa watu. Tumsifu Mungu kwa yote amefanya kwa ajili ya eklesia yetu ya hapa Bukavu muda wa hii miaka 27. Baada ya kufa kwa akina baba Askofu Christophe Muzihirwa Zamu na mtumishi wa amina, tutamtolea Baba Mungu muumba wa mbingu na dunia sala zetu, ili ampokee mtumishi wake karibu naye na pamoja naye awajalie tuzo wanaostahili mashahidi wote wa hapa kwetu waliokufa sababu ya kupigania haki, ukweli na amani. Kuanzisha ibada hii. Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amani kwenu wote. Kama vile tunasikia na kama vile tunajua, ukomo wetu hapa ni kumtolea Mungu sala zetu, ili wote waliofariki kupitia mauaji tunayoishi mpaka leo wapokelewe katika ufalme wa mbingu. Na mzee Muzihirwa, mmoja wa wale waliofariki wakitetea amani, atuombee kwa Mungu amani ya kweli, masikizano ya kweli, mapendo kati yetu idumu, ili tujenge eklesia, tujenge nchi yetu, tujenge ulimwengu. Tutamwomba Mungu kwa namna pekee siku hizi. Baba Mtakatifu alitualika sisi wote tuombe kwa ajili ya amani ulimwenguni. Sala zetu zimfikie Mungu, zimpendeze Mungu na tujibu kwa haraka. Tutaomba kwa namna pekee nchini mwetu, vita inayotusumbua tena mpaka leo, hasa pale Goma, pale Beni na pale Bunia, ikomeshwe haraka, ili wote waishi katika matikilizano na mapendo kati yetu. Ili apokee sala zetu za siku hii, tujitambue wakosefu, tutubu dhambi zetu, hasa kama tumesaidia mauaji, ili Mungu mwenyewe atusamehe na tujalie ibada yenye kumpendeza na kutufalia sisi wote. Awe nanyi. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Luka. Siku zile Wafariseo wengine walimjia Yesu wakamwambia, ondoka ukatoke huku, kwa sababu Herodi anataka kukuua. Yesu akawajibu, nendeni mkamwambie bweha yule, tazama, leo na kesho mnafukuza mashetani na kuwaponya watu, na siku ya tatu natimiliza kazi yangu. Lakini imenipasa kufululiza safari leo na kesho na siku inayofuata, kwani haiwezekani nabii auawe nje ya Yerusalemu.
Ewe Yerusalemu, Yerusalemu, unayewaua manabii na kuwapiga mawe wale waliotumwa kwako. Mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama mama kuku anavyovikusanya vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini mmekataa. Tazameni, nyumba yenu itaachwa kwenu pasipo watu. Nami nawaambieni, hamtaniona tena mpaka wakati uje mtakaposema, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Tushangilie neno la Bwana. Na siku kama hii tunakusanyika hapo ili tusali katika hali ya kiroho. Tumwombe Mungu atupatie amani kupitia yote aliyoishi Mzee Muzihirwa kati yetu, na tumwombe atupatie uhodari kama yeye, ili tutetee, tujenge nchi yetu Kongo. Lakini fujo inaendelea tu, gari na tuuzi, mapano publicitaire zinaendelea, sababu hakuna mwanatusaidia kuongoza vitu kama inavyofaa. Pole kwao, tujikaze tusifuate hizo. Siku kama hii dunia mzima iko mwambia tusali, tujute, tutubu, tufunge yote inayotulipitisha katika njia ya dhambi, hasa dhambi ya kukosesha wengine amani. Lakini mabaya yanaendelea sababu ya waongozi wanaojitafutia wenyewe, hawaongozi kama inavyofaa ili watafutie taifa na raia. Kama vile nasi tutamwomba Mungu kwa siku ya leo kupitia Mzee Muzihirwa na wote waliofariki siku hii, sauti zetu ziungane na za Baba Mtakatifu ili atuletee amani nchini mwetu na duniani kote. Hakuogopa kitu, hakuogopa mtu. Kwa ajili ya kupenda taifa lake, Mzee Muzihirwa aliuawa hapa sababu ya ile kusetea amani. Atufikishie sala zetu tena leo, na sisi wenyewe tutumike ili pamoja na Baba Mtakatifu, na wakati tunaomaliza sinode ya umoja wetu, tupewe neema tunazoziomba kwa njia mbalimbali katika Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Mungu Baba yetu, rafiki wa watu wote, wewe uliyemtuma mwana wako wa pekee duniani ili akijifanya mtu tumboni mwa Bikira Maria ageuke kuwa mkombozi wetu, ndugu yetu mzaliwa wa kwanza anayefanana nasi katika vyote isipokuwa kwa dhambi. Eklesia ikiangalia uso wake inatambua uso wako na wema wako, ikipewa kwa kinywa chake maneno ya uzima, inajazwa hekima yako, ikiendelea mpaka mwisho wa mapendo ya moyo wake, inakuwa yenyewe na moto wa Roho Mtakatifu aliyopenda kuwasha duniani, ikiangalia mwili wake uliotolewa msalabani, inaabudu damu bora ambayo inaitakasa, na ikitangaza utukufu wake, inasharikia kwanza utukufu iliyoahidiwa. Tunakuomba basi, Bwana,
tukiheshimu sanamu ya Kristu katika maisha yetu, waamini wake wapate moyo safi ya Yesu Kristu mwenyewe. Wanao mwana wako awe kwao njia ya kuwafikisha kwako ukweli unaoangazia moyo wao na nguvu inayowaletea uzima, yeye mwenye kutawala na popote milele na milele. Amen. Mahali hapa pabarikiwe na picha mzee Muzihirwa ituletee amani tukiangalia, ili tuweze kujenga umoja nchini mwetu. Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Unioshe nitakase, niwe mweupe kabisa. Bwana, uninyunyizie unioshe nitakase, niwe mweupe kabisa. Unioshe nitakase. Naingia nyumba yako kabisa, uninyunyizie maji, uninyunyizie maji, unioshe nitakate, niwe nitakate, niwe mweupe kabisa, niuone uso wako, niuone uso wako, unioshe nitakate, niwe mweupe kabisa, unioshe nitakate, niwe mweupe kabisa, uninyunyizie maji, nifurahi milele Bwana. Unioshe nitakase, niwe mweupe kabisa. Uninyunyizie maji Bwana, unioshe nitakase. Kwa kidogo na ni vya mingi. Amen. Mango tukusanane sisi.
na kutujalia uzima wa milele. Amen. Tuimbe nyimbo ya sifa. Askofu wetu Christophe Muzihirwa, Emmanuel Kataliko na Charles Kambale Mboa, uliyewaaminisha jamaa yetu ya waamini wako wa Bukavu na wa jimbo lote la Kivu, na kupewa matunda mengi ya kazi walioifanya kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Katika barua ya kwanza ya Yohane Mtume, kipindi ya 4 mstari wa 16 hadi mstari wa 24. Nasi tumeyatambua na kuyaamini mapendo Mungu alionayo kwetu sisi. Mungu ni mapendo. Naye anayekaa katika mapendo akaa ndani ya Mungu, naye Mungu akaa ndani yake. Katika hili mapendo yametimilika ndani yetu, ili tuwe na matumaini thabiti siku iliyo ya hukumu. Kwa kuwa jinsi Yesu alivyo ndivyo nasi tulivyo hapa duniani. Katika mapendo hakuna hofu, lakini mapendo matimilifu huutosha hofu, kwani hofu yaelekea adhabu, naye mwenye hofu hakutimilika katika mapendo. Sisi tunapenda kwa sababu Mungu ametupenda yeye wa kwanza. Mtu akisema ya kwamba nampenda Mungu, naye amchukia nduguye, ni mongo. Maana asiyempenda ndugu yake anayemuona hawezi kumpenda Mungu asiyemuona. Hii ni amri tuliyopokea kwake, ya kwamba ampendaye Mungu ampende na ndugu yake pia. Ndilo neno la Bwana.
ilivyoandikwa na Marko. Zile Yesu alipita katika Galilea, lakini hakutaka mtu ajue, kwa maana alikuwa akiwafundisha wafuasi wake, akawaambia, Mwana wa mtu atatolewa mikononi mwa watu, nao watamuua, naye akisha kuuawa atafufuka kisha siku 3. Lakini hawakusikia neno hilo, wakaogopa kumuuliza. Wakafika Kafarnaumu. Alipokuwa nyumbani, Yesu akawauliza, "Mulibishana nini njiani?" Nao wakanyamaa, kwa maana njiani walikuwa wakibishana ni nani aliye mkubwa kati yao. Akaketi, akawaita wale 12, akawaambia, "Mtu akitaka kuwa wa kwanza, sherti awe wa mwisho wa wote na mtumishi wa wote." Akashika mtoto mdogo, akamweka katikati yao, akamkumbatia, akawaambia, "Mtu anayempokea mmoja wa watoto wadogo wa namna hii kwa jina langu anipokea mimi, naye anayenipokea mimi hanipokei mimi ila yule aliyenituma." Tushangilie neno la Bwana. Kwa wale wenye kuwa nje, kwa kuwa leo alikuwa jubile na tuna ngozo ya kutosha, nilizani hamtakuwa wengi sana, lakini ninafurahi kuona munajaza katedrali. Maana yake tunaona kweli kama siku kama hii inafaa tusali katika umoja, na tuombe Mungu atupatie amani yenye kudumu. Kristo alitufundisha kama sala ni ya lazima sana, tusali kila mara. Hasa wakati huu tuongeze sala, na siku ya leo tuiongeze juu ya mambo 2 makubwa. Tuombe Mungu atusaidie haraka sana Mzee Muzirwa atajwe mwenye heri. Itakaza imani yetu, itakomalisha imani yetu, na inaweza kuwaokoa wengi sana Muzirwa akitajwa mwenye heri. Jambo la pili, ina vipindi 2. Tuombee waongozi wetu. Waongozi wetu wajue kama hakuna faida muvita, hakuna faida kwa kumwanga damu ya mwingine, hakuna faida kwa kukosesha wengine amani. Waongozi wote wa nchi zote, hasa waongozi wa nchi yetu Kongo na sehemu nyingine, ni matayarisho ya uchaguzi. Bado kidogo
nchi yetu itaingia katika kipindi cha uchaguzi. Muna misukumano ya kila namna. Niliandika mbele nitoke hapa, tuwe macho, tuwe makini, tusiachilie vitu vinatupita huko hivi. Sababu wenye kutafuta cheo kwa faida yao wenyewe, si kwa faida ya wote. Wanaotetea kuteuliwa waifanye mzuri katika masikilizano, wakijua kama wanatafuta kuongoza na kutetea nchi Kongo nzima. Wasitukanane, wasizozane, wasipigane juu ya kutafuta cheo. Na wako wengi sana kwa nafasi kidogo, sababu waliadilishwa mubaya, wanawaza kama pale njoo kwenye kwa sahani ya mzuri kwenye unapasha kulia. Niliwaambia 23,000 ya watu kupigania nafasi 500 tu nchi mzima. Wanaume 24 wanajipanga kwa kutafuta kupigania kiti moja tu. Buroho ya kuwa wakubwa si kwa ajili yetu, lakini kwa ajili ya tumbu zao wenyewe. Tuwaombee sana kwa sikukuu ya leo ya Mzee Muzihirwa, vita ikomeshwe, amani idumu, waongozi wetu watafute cheo kwa ajili ya raia, na Mzee Muzihirwa atajwe mwenye heri. Tulikuwa kule kama kawaida kila miaka 5, hii mwaka tulifanya 7. Tunapaswa enda kupanga raporo ya kazi kwa papa. Kila diocese inapita, inapanga raporo yake, inaongea na papa, maulizo, majibu na maulizo ya kila namna, na vitu vinaendeka mzuri. Bahati mbaya hatukumwona. Iko msinode na mfunga sana, na afya yake haiko tena nguvu. Tuliongea na watumishi yake, maministeri zake zote, tuliona walisema tuwasalimie sana Wakristo wa nchi ya Kongo kwa jumla, na mimi nasema Wakristo. Kisha maaskofu waongozi wa nchi zetu 3, Kongo, Rwanda na Burundi. Ilikuwa komite permanent ya wale, lakini wakaongeza askofu wa Goma, askofu wa Bukavu, askofu wa Uvira, askofu wa Changugu na askofu wa Bujumbura, ili tufikirie mambo ya kutafuta amani katika nchi zetu 3, sababu raia wanachoka na maaskofu wanafundisha, waongozi wa ndani na wa nje wapende kutusikia. Tulikusanyika huko, tuliongea maneno mengi huko, tuliipeleka chini ya Petro na Paulo waliofia Injili na wokovu wa watu, ili tuambie watusaidie nao kuombea waongozi wale. Maaskofu wote wa zile nchi kisi tulikuwa nao walisema niwafikishie salamu zao na diocese ya Bukavu. Kuita vile mulisikia neno la Mungu lilotayarishwa na Eklezia ya Bukavu. Kwanza, mapendo ni amri kubwa na ni kubwa sana. Tulisikia tena siku ya Mungu jana, ndio amri kubwa, kumpenda Mungu na kumpenda ndugu kama tunavyojipenda wenyewe. Yohane mtume anaitukumbusha leo, na tunajua kama hali kuna mapendo,
kuna pia amani, kuna masikilizano na kuna boreshwa, sababu wenye kupendana wanaona njia moja na wanatenda katika njia moja, wanaweza kuendelesha kama inavyofaa mipango yote wanayo. Magumu tunayo duniani ni sababu ya kukosa upendo kati yetu. Yohane Mtume anakazia, anatuomba tupendane. Ni kila mmoja kujiangalia, ni kila mmoja kujiuliza, ni kila mmoja kukusudia kama ni Mkristo ajikaze katika maisha yake, asitafute vitu mbili, atafute tu mapendo, na mapendo tamsaidia kuishi duniani hapa na watu wote, ninamtayarisha kuurithi ufalme wa mbingu. Ya pili, mitume walibishana nani mkubwa, na wenye wanapendana wanaweza kubishana vile nani mkubwa. Na ukubwa ni sababu ya nini? Ukubwa ni kutafuta nini? Kristo anapana shauri, ni mzuri kupenda ukubwa, lakini tujue kama ukubwa ni kwa ajili ya kuwatumikia wengine. Ukisema utakuwa mkubwa ili watumikie walio wadogo, utakuwa mkubwa mwenye kuonekana. Alipana mfano ya mtoto mdogo. Nani mkubwa? Mzee Munzira atufundishaka mjamaa, baba, mama na mtoto, nani mkubwa? Kama unaona hizo mkubwa, watumikie wale walio wadogo. Na akasema baba na mama wanashurulika ule mtoto mchanga wote wawili kusudi wamtumikie yao yote na waonyeshe kama wako wakubwa. Ingekuwa msema kuikala kwa kiti cha ukubwa, mwenye anatumikiwa ndo mkubwa wa wale wanaomtumikia. Kama mtoto mchanga anaonekana kuwa chef wa wale wote wanaomtumikia. Yesu anatuambia leo, mwenye kupokea mtoto mchanga kama yule anampokea yeye Kristo, na mwenye kumpokea Kristo anapokea zaidi ya Kristo mwenyewe, anapokea yule aliyemtuma, na aliyemtuma ni Mungu mwenyewe. Kumbe ndugu wapenzi, katika kujitolea kuwatumikia wengine, tunawaza wale wadogo, ni Mungu mwenyewe tunatumikia. Na ndio maana tulisema tusali kwa ajili ya uongozi wa dunia nzima, na kwa namna pekee ni kuwatumikia walio wadogo. Ni juu ya ile ndio Christophe Muzihirwa alitoa uzima wake, akakubali kufa kusudi apiganie wengine walete amani mahali wanapoishi. Mnajua hadithi yake. Mkisha shuka mugari pale kuambia asuda muache kuua raia, hawana kosa lolote. Mkitafuta cheo mtafuta namna nyingine, hapana kuua watu. Lakini naye kwa kuwa aliwakaripia, aliwaambililia, wakaona haiko mzuri wa muache. Alikuwa shawasumbua na kuwashauria, kuwaongoza, kugota masikio kila wapendi kusikia. Tumalizie uzima. Walizani wanaomalizia uzima, kumbe wanampatia sifa na sifa ya milele. Mimi naambia kwa watu tuwaombee, il paraît qu'il y en a qui sont encore en vie parmi ceux qui ont tué Muzihirwa là-bas. Il paraît. Tuwatie msala. Siku Muzihirwa anataja mwenye heri, hapa watuombe huruma kusudi nao wasipitwe na sala za Muzihirwa na utukufu wa Muzihirwa, watubu, waongoke na wapokelewe mbinguni. Tujikaze wa ndugu wapenzi. Yeye katika ukubwa wake, Muzihirwa katika ukubwa wake, Yesu alituambia nitauawa na wale wabaya,
lakini kisha siku 3 nitafufuka. Mwenye kuniamini pamoja nami ataurithi ufalme wa mbingu. Tumuombe, tumwambie, tumkumbushe atusaidie. Tulisema tuombe Mungu atupatie amani, amalize vita mwinchi ya Kongo na nchi jirani. Ovyo kuwana ovyo sawa si tutakufaka. Na wanao wengine hawaongezi kilo, hawaongezi buzuri, wanabakia tu vile, kumbe hakuna faida hata kidogo tunapata katika kuwa wengine. Tutubu, tusali na Mungu atuokoe. Mipango kwa kuwa tuna maneno mengi ya kusema leo, mtanirumia niachie pale. Na achia pale, lakini utakuwa maneno mengine yenye itatufundisha bado kidogo mbele misa imalizike. Katika mkutano wetu pale Roma Arua, ambao maaskofu wanakusudia wote pamoja, maraio na Barwanda na Baburundi, kusema lugha moja kwa waongozi. Tarehe 3 mwezi wa 12, siku ya Mungu ya kwanza ya majilio mwaka huu, maaskofu wote wa Kongo, Rwanda, Burundi wanatuomba ile siku tufanye misa ya kuomba vita ikomeshe katika nchi zetu zote. Katika parokia zetu zote tusali. Kama ni misa moja, na kisha ile misa tufanye maandamano ya kupeleka kibarua cha maaskofu wa hizi nchi 3 kwa waongozi wa karibu wenye tuko nao. Kama mparoasa yenu chef de quartier nje mkubwa, mkimpelekee angalia maneno ya maaskofu wa nchi zetu 3. Kama ni chef de groupement, mpelekee kamata kibarua chetu hiki. Kama ni chef de quartier, kamata. D'avenir, kamata. Some na kile kibarua au msome yake. Mimi ni shona maire de la ville homo de kimpelekea maire de la ville, kamata. Kutsike mimi ndaenda kuona gouverneur, mimi mbebe yake. Na wale wengine wote wa politiki za hali ya juu na wafikishie. Wa kwanza mwaka kesho tutakuwa tushamaliza uchaguzi. Sio kama atakasha kutuambia nani president wetu ile wakati, lakini ni juma ya sala kwa ajili ya umoja wa waamini wa Kristo. Prière, semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Itakuwa siku ya Mungu. Ile siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka kesho, maaskofu wote wa zile nchi 3 tunaalikwa kwenda kusomea misa moja pale Goma, kutupasha isomea papa. Tuambie Rwanda, Kongo, Uganda, Burundi na wale wengine wa mazambi mingi batuache na amani. Maaskofu wote na Wakristo wote, kwa kutakuwa kote tufanye ile sala tuambie. Na kisha twende sisi wote pamoja maaskofu kuambia waongozi tunachoka na vita. Tunachoka na mauaji, raia wanasumbuka juu yenu, mwache. Tukiwaendea vile tunatumainia kama watazamejika kidogo, watatujibia, kwanza watatupokea, watatujibia na kisha wanaacha vita. Tutaipanga leo kwa Kagame, kesho kwa Evariste, kesho kutwa kwa ula wengine. Shia ni nani? Wa Kongo. Sio sema bongo hapo. Kwa sasa tusali Mungu. Wanatembeleana, wanatumika pamoja. Nini? Waongozi hawapendi kutusikia. Muangalie hapa ku frontiere, mouvement va et vient Rwanda Kongo, hakuna adui, ni bunduku. Kule Kavimvira même chose, kule Goma même chose.
fasi yote tunaingiana mo, tunatumika pamoja na vivi. Watoto wa Rwanda wanasomea hapa Bukavu, hakuna vita. Wakongomani wanaenda kutafuta chakula kwa maisha kule ng'ambo ya frontier, hakuna vita. Kwa nini waongozi hawapendi kusikia? Leo tuambie Muzihirwa, tuambie Charles Mboa, tuambie Kataliko, baarchevêque ba Bukavu, batufikishile mipango yetu kule mbinguni, tuirehisire shi wote na mambo iongoke kama inavyofaa. Ibada ya takatifu ya misa na ukaristia leo itupe moyo, itupe nguvu. Tunajua kama katika sala tunaregeza muovu na mwisho wake ni kushindwa tu. Tuendelee sala, tuendelee kumwita Mungu kupitia walioshinda dhambi pamoja na Kristo, walioshinda chuki pamoja na Kristo, watufikishe sala zetu mbinguni, tuone kama nchi yetu, nchi zetu, dunia hii itaacha mabaya na kuambatana na mema tunaotosha katika nguvu ya Ukaristia takatifu. Mungu aliyetujalia siku ya leo, anayetupatia wakati wa kusali pamoja, atuongezee tena umoja kati yetu, mapendo kati yetu, masikilizano kwa watumikia wa Mungu wadogo, kwa waheshimu walio wakubwa, na hivi tujenga ufalme leo hapa kwetu, ili tuingize kama vile mbinguni ambako tutaishi milele na milele.
wafaidiwe sasa nayo na kujionyesha wenye maombezi makubwa katika masumbuko tunayo kwa ajili yake Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Tuinue mioyo, tumshukuru. Kweli yafaa na ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Mwokozi wetu. Yeye mmoja alikubali kufa tusipotee sisi wote. Kweli Kristo alikubali kufa tupate sisi wote kuishi kwako milele. Na kwa sababu hiyo sisi pamoja na kundi la malaika wenye heri pamoja na watakatifu wote wa mbingu twaungama utukufu wako tukiimba kwa sauti moja. Katika mwana wako na Mwokozi wetu Yesu Kristo, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu daima na kusanya taifa lako, ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana, e Bwana, tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea, yawe matakatifu, ili yageuke kuwa mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, aliyetuamuru tukutolee ibada hii ya mafumbo yako. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akakushukuru na kukusifu, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Damu yangu
Ndiyo maana, Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena kufa kwake kwa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklezia yako, uitambue sadaka unayotaka kutulizwa nayo, utufanyizie sisi tunaonyeshwa mwili na damu ya mwana wako, na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tuunganishwe naye kuwa roho moja katika eklezia iliyo mwili wake Kristo. Kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria Bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafia dini watakatifu na watakatifu wote. Tunatumainia maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe waletee watu wote amani na wokovu. Uisimike katika imani na mapendo eklezia yako inayosafiri hapa duniani. Umlinde mtumishi wako Papa wetu Francisco na Arkiaskofu wetu François Xavier Maroi Rusengo na yazimisha ibada hii takatifu. Maaskofu wote, mapadri na mashemasi na taifa lako zima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako uliotaka wasimame hapa mbele yako. Baba mwema, kwa huruma yako waunganishe nawe wana wako wote wenye kutawanyika popote. Arkiaskofu wetu Christophe Muzihirwa Mwenengabo pamoja na Arkiaskofu Emmanuel Kataliko na Charles Kambale Mboa uliowaita kwako watoke katika dunia hii, wafanyizie wao walioungana na mwana wako wakifanana naye katika kifo chake, waungane naye pia katika ufufuko wake, siku utakao wapangusa watu watoke kaburini na kufananisha mili yetu dhaifu na mwili wake mtukufu. Wapokee pia kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu na wote waliofariki dunia hii, wale waliofariki siku moja pamoja na Arkiaskofu wetu katika mapendo yako, nasi twatumaini kuunganishwa nao tushibishwe utukufu wako milele. Ndipo utakapopangusa machozi yote katika macho yetu, maana tutakuona wewe Mungu wetu vile ulivyo na kufanana nawe milele na kukusifu bila mwisho kwa ajili ya Yesu Kristo Bwana wetu. Katika yeye unaijalia dunia mema yote.
kusali bila kuchoka. Alijua kama katika sala tunapata nguvu. Ombe tena katika umoja wa wana wa Mungu nchini mwetu kwa jumla na diosezi yetu kwa upekee. Tunakuomba Bwana, utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, ulete amani ya kweli nchini mwetu na katika nchi jirani, hasa zile zinazotushambulia bila sheria. Dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote ya mwili kama vile ya roho, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu. Bwana Yesu Kristo, niambie mitume wako na wachia amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi na idumu nanyi siku zote. Peane amani. Kwa hapa kwa karamu yake. Mwili wa Kristo tulinde katika uzima wa milele.
ajili ya watumishi wako maaskofu wetu Christophe Muziro, Emmanuel Kataliko na Kambale Charlemo, kwangu uliyewatumainia na kuwaaminisha Eklezia ya Bukavu, wakae sasa pamoja naye milele, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Tuliutangaza tangu tulisherekea miaka 25. Wengi wanajiuliza siku gani mradi ule utaanza. Nowaja Bugoli aralibira, asiyesikia atauliza mwenzake wa pembeni. Njia ya mradi ule inaendelea. Ule aliyewazia sura gani Place Muzeira itakuwa nayo. Tumetayarisha kaliko 2. Wale waliokuwa ku Place Muzeira labda wameona kitu katikati ya barabara kaliko, lakini labda hawakusikia ni nini. Kuna kaliko ingine hapa inayoonesha makete ya namna gani tutajenga Place Muzeira. Sasa le premier rond-point se situe à l'est de la plate-bande et le second rond-point se situe à l'ouest. Le premier rond-point ndio ile ya kuangalia ngambo ya sanamu ya Muzeira, akionekana kuwa na koti, akionekana kuwa mchungaji zamu wa nchi yetu, portera une pierre en granit sur laquelle sera inscrite la devise de Monseigneur Muzeira, et sur le second rond-point sera implantée une deuxième pierre en granit, toujours pour recevoir une brève biographie de Monseigneur Muzeira. Rond-point Mbili à l'est et à l'ouest. Sur la plate-bande du milieu sera aménagé un monument représentant la vie de Monseigneur l'archevêque Muzeira. La statue de Muzeira au-dessus d'un globe terrestre supporté par 2 branches de palmier signifie tout simplement que par cette mort, il a été élevé au-dessus de toute la terre. Les branches de palmier qui soutiennent le globe symbolisent la paix, la résurrection et la victoire sur les forces du mal. Enfin, il y aura une fontaine. Cette fontaine, on l'a toujours couverte, ouverte, couverte, ouverte, parce que quand elle est ouverte, elle sert de poubelle. Quand elle est couverte, on voudrait qu'on puisse la reprendre. Eh bien, la fontaine en dessous du globe envoie à la purification les hommes sur la terre. Hiyo fontaine ilikuwa pale, itarudi labda na itaweza kutupa maji inayoonesha purification hiyo. Mradi ule tunauanza, mkipata vikartasi leo, kesho kutwa, hatujui wakati itakayofaa. Tukisha sumulia pia na wakubwa wa nchi, tunafurahi maire de la ville yupo hapa,
kwani kibarua cha kwanza kilitolewa na maire de la ville na tunawaza mambo mengine itaenda vizuri. Wakati tutakapopokea kikartasi kwa ajili ya ujenzi ule pale, na wakati itakayofaa, ijapokuwa itakuwa labda hayupo wakati ya anniversaire ya Monseigneur Muzihirwa, tutaalikwa kwa kuenda kutia jiwe la kwanza la ujenzi wa Place Muzihirwa. Kumbe maulizo yote yamepata jibu, na tusiendelee kuuliza, kwani nimesema kwa mwanzo owaja bugoli ahalibira. Asante. Révérend Père, révérends abbés, révérends frères, révérentes sœurs, chers frères et sœurs, à vos titres et qualités respectifs, je vois les maires de la ville qui représentent les autorités politico-administratives. Je prends la parole comme collaborateur direct du postulataire romain de la cause Muzihirwa, le père jésuite Sylvestre Tchebolada, pour situer la communauté diocésaine par rapport à l'état d'avancement de la cause du serviteur de Dieu. Vous me permettrez d'abord de rappeler le parcours suivi par la cause du serviteur de Dieu, du moins dans ce grand moment. Il y a exactement 5 ans écoulés depuis que nous avons clôturé la phase diocésaine au cours des cérémonies du collège Al-Fajiri. C'était le 29 octobre 2018. En l'occasion du 21e anniversaire de la mort du serviteur de Dieu, Monseigneur Christophe Muzihirwa Mwenengabo. Il a alors été publié solennellement les actes contenant les enquêtes effectuées au niveau diocésain par la présentation à la communauté diocésaine de 3 documents volumineux, à peu près 600 pages, dont l'archétypum ou la copie originale, le transubtum ou la copie de l'original et la copia publica ou la copie de l'original, et cela en conformité avec les instructions Sanctorum Mater régissant les causes des saints, les causes de béatification et canonisation des serviteurs de Dieu. En novembre 2018, les 2 copies qui devaient être gardées à Rome, à savoir le Transubtum, qui est gardé au Vatican, à la Congrégation pour les causes des saints, et la Copia Publica, qui est chez les postulateurs romains, ont été acheminés à Rome par l'abbé Floribert Bachimbe, alors directeur du CDPSL, aujourd'hui Monseigneur Vicaire général, après avoir été nommé per decretum portatore, signifie porteur des actes, en conformité avec les exigences des causes des saints. L'archétypum ou la copie originale restait au diocèse et gardée à la curie diocésaine. Le 18 janvier 2019, je me suis rendu à Rome pour acheminer les premiers lots des écrits du serviteur de Dieu. Et le 4 février 2019, nous avons eu l'audience au Vatican à la Congrégation pour les causes des saints. Nous étions avec le postulateur général de la cause, le père Sylvestre Tchebolada, son secrétaire à l'époque, le père Rigobert Kyungu, aujourd'hui provincial des pères jésuites. Nous avons alors déposé entre les mains de Monseigneur le chancelier de la Congrégation pour les causes des saints les scripti editi et non editi, veut dire les écrits du serviteur de Dieu et ceux des autres auteurs sur les serviteurs de Dieu.
La phase romaine de la cause Muzihirwa commencera officiellement 2 ans après, soit exactement le 10 janvier 2020, avec l'émission du décret de validité des actes de la cause diocésaine par le cardinal préfet des causes des saints, en déclarant les 10 actes conformes aux normes régissant les causes des saints et admissibles pour le discernement théologique. La cause Muzihirwa cessait à partir de ce moment d'être une cause diocésaine pour devenir une affaire de Rome. S'il faut donc compter les temps qu'a déjà fait la cause, comme ils sont nombreux ceux qui estiment que la rectification traîne, partir de 2016, avec le début des enquêtes au niveau diocésain, l'on fausserait le comptage des années. Pas même partir de 2018, avec la clôture de la phase diocésaine, mais compter à partir du 10 janvier 2020, avec la reconnaissance officielle de la cause par Rome par l'émission du décret de validité des actes de la cause. C'est aussi la façon de compter de Rome qui ne tient pas compte de l'étape préliminaire ou l'étape diocésaine. Nous en sommes aujourd'hui après 3 ans et 10 mois pour ce qui est de l'étude de la cause dans sa phase romaine. Le travail que fait le postulateur de la cause à Rome consiste à la préparation du dossier sur les martyrs, appelé en termes techniques la position super martyrium, qui consiste à prouver que réellement le serviteur de Dieu est mort martyr, selon l'entendement de l'Église catholique romaine, et non quelqu'un qui serait mort pour une cause politique ou seulement sociale, ou victime d'une balle perdue, ou que la mort l'aurait surpris en train de fuir. Cela exige au postulateur d'être en possession de tous les écrits du serviteur de Dieu et les écrits de tous ceux qui ont parlé du serviteur de Dieu pour se rassurer qu'à travers ces écrits, il n'y a rien qui reste la foi et la morale, d'une part, et d'autre part, en lisant tout ce qui a été dit sur le serviteur de Dieu et ce que lui-même a écrit, on puisse, partant du discernement théologique, y lire ou y sentir une préfiguration au martyr, c'est-à-dire une odeur de sainteté partant de la manière dont il a vécu et pas seulement considérer les moments ponctuels de sa mort. Le postulateur travaille sur le premier dossier appelé Summarium Documentorum, ou dossier sur les documents, sur les écrits. Et dans la suite, il va faire l'étude des dépositions des témoins pour lui permettre de présenter ce que l'on appelle le Summarium Testium. Et dès qu'il est prêt, il va voir le rapporteur général de la cause ou le relateur, Monseigneur Tagliaferri, chargé de défendre la cause dans les instances où les postulateurs ne siègent pas, à savoir la commission des experts théologiens attachés aux causes des saints et les congrès des évêques et cardinaux des causes des saints. La grande préoccupation pour le moment, c'est d'arriver à réunir tous les écrits de Monseigneur Christophe Muzihirwa et de toutes les personnes qui ont écrit quelque chose sur Monseigneur Christophe Muzihirwa. Jusqu'ici, nous avons déposé à Rome 103 documents qui contiennent des livres, des brochures, des revues, etc. Donc, on a déposé 103 documents en rapport avec Christophe Muzihirwa. Le rapporteur général nous demande que tous les documents qui sont cités là des actes de la cause par les experts de la commission historique soient acheminés à Rome, du moins en copie. Il nous manque, dans un premier temps, 30 documents parmi lesquels les écrits du serviteur de Dieu ou d'autres parmi lesquels les écrits du serviteur de Dieu ou alors les autres qui ont écrit sur les serviteurs de Dieu. Il nous dit,
Au moins, si vous présentez les 3 documents, on peut laisser les autres parce que ceux-là sont cités dans les actes. En date du 9 juin 2023, j'avais adressé une correspondance aux membres du clergé diocésain ainsi qu'aux recteurs des séminaires et autres institutions diocésaines qui ont des bibliothèques pour leur demander la collaboration à la cause du serviteur de Dieu, notamment en regardant si dans leur bibliothèque personnelle ou institutionnelle, l'on peut y trouver quelques écrits en rapport avec Monseigneur Christophe Muzihiwa. Malheureusement, seulement 3 personnes nous ont répondu. Tous les autres, pas même un accusé de réception, dans une cause aussi noble qui nous concerne tous comme communauté diocésaine. Entre-temps, nous avons fait une demande au diocèse de Kassongo pour le recueil des écrits du serviteur de Dieu qui serait logé dans ce diocèse où il a passé 7 ans de ministère pastoral. Nous venons aussi renouveler la même demande et tout le monde est concerné pour dire que ceux qui peuvent détenir des écrits, qui peuvent être les livres, revues, brochures, des homélies, catéchèses, conférences ou discours du serviteur de Dieu ou sur lui, nous fassent signe. C'est juste pour voir si le document est déjà dans les écrits envoyés à Rome. Et si le document nous intéresse, nous en ferons une copie et le retourner au propriétaire. Ce n'est donc pas pour rester avec. Enfin, malgré ces quelques préoccupations par rapport à la cause, celle-ci avance normalement d'après les propres mots du Père postulateur qui nous exhorte encore à la persévérance dans la prière. Car une cause de béatification et de canonisation est d'abord une question de foi. Ensuite, continuez à nous garder de toute tentation à rendre aux serviteurs de Dieu le culte public en conformité avec les décrets du pape Urbain VII. Nous ne sommes pas encore permis de l'invoquer dans nos Eucharisties pour demander son intercession, mais seulement en privé, en famille, lors du recueillement au mausolée, pourvu que ça ne provienne pas des ministres au cours d'une assemblée de fidèles. Ils tiennent des témoignages en rapport avec les guérisons ou les grâces obtenues par les serviteurs de Dieu, les mettre par écrit et bien les conserver. L'on fera appel à eux à l'étape de la canonisation où l'Église a besoin de miracles. L'on devra aussi continuer à vulgariser sa renommée et ses vertus par des chants religieux, des théâtres, des spots publicitaires, des écrits, des conférences, etc. Il s'agit également de continuer à mobiliser les fidèles dans nos paroisses, de soutenir aussi la cause de Muzihiwa matériellement en versant librement leurs contributions au compte cause Christophe Muzihiwa logé à l'économie générale pour permettre de faire face aux contraintes aussi financières que comporte une cause de béatification ou de canonisation. Enfin, nous réitérons, au nom de Monseigneur l'archevêque, notre profonde reconnaissance pour vos prières en faveur de la cause Muzihiwa. Et disons un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur bien pour soutenir la cause. Que Marie, Reine des Apôtres et des Saints vous obtiennent auprès de son Fils des grâces en abondance. Je vous remercie. Katika safari yake kusukumana na safari kwa jinsi aweze kuja kusimamia ibada hii ya leo. Alikuja jana magharibi na leo asubuhi akasema inafaa simamie hii ibada. Asante sana. Asante pia kwa maire de la ville. Tulianza naye ibada mpaka sasa na bourgmestre adjoint wa Banda. Asante kwenu. Na kwa ulinzi wa salama mlitutulia wakati tulikuwa tunafanya maandamano. Asante. Nasema kwa waamini, sababu siku hasa kama mtakuja wengi kumisa ya leo, hakukuwa bus, hakukuwa taksi, lakini mliweza jikaza
na mkafika wengi sana. Niliona sawa vile tungeweza tafanyizia hii misa nje. Aksanti kwa kila mtu kati yenu, aksanti kwa korali, aksanti kwa wale wote wenyewe waliweza kufanya kitu fulani au fulani katika siku ya leo kwa hii ibada takatifu. Katika mkusanyo ya maaskofu ya Kongo, Rwanda na Burundi, wanaita Conférence Épiscopale, Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale. Waliweza kutosha message na aliniambia nisomee waamini wa diocese ya Bukavu, sababu kila askofu alipana ile agano kama ataisoma katika katedrale yake. Haiko mrefu, itaisha sasa hivi. Inaandikiwa katika Kifaransa. Élargissons nos tentes pour la paix. Nous, cardinaux, archevêques et évêques délégués par le comité permanent de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC en sigle, nus par la sollicitude pastorale à l'égard des peuples du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda, nous avons tenu une concertation sur les voies alternatives de la paix dans la région des Grands Lacs. 2. Cette concertation qui s'est déroulée dans la ville sainte de Rome du 16 au 18 octobre 2023 a été voulue comme un pèlerinage au moment même où s'effectuent dans cette ville les assises du synode sur la synodalité qui rassemble les délégués de l'Église universelle autour du mot-clé « Élargis l'espace de ta tente ». Isaïe 54, verset 2. Nous en rendons grâce à Dieu. Remerciements. Numéro 3. Nous exprimons notre gratitude au Saint-Père, au cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican, aux cardinaux Tagle et Xerni, respectivement pro-préfet du décaster de l'évangélisation et préfet du décaster du service pour le développement humain intégral, pour leur soutien spirituel, aussi bien avant que durant les temps de la concertation. Nous sommes persuadés de la continuité de leur attention pastorale. 4. Nous disons grandement merci aux chrétiens et aux communautés de la région des Grands Lacs qui nous ont portés dans la prière et dans les cœurs, ainsi qu'à ceux vivant à Rome qui se sont associés à notre action de grâce de la messe de clôture en la basilique mineure du Sacré-Cœur du Christ Roi, par ailleurs dédiée à la paix. 5. Nous sommes reconnaissants envers la congrégation des Pères du Sacré-Cœur et celle des missionnaires d'Afrique qui nous ont assuré les commodités indispensables d'hébergement et de concertation. 6. Cette reconnaissance s'adresse également à des structures d'aide et d'entraide qui travaillent à la consolidation de la paix dans le monde, parmi lesquelles Catholic Relief Service, CERES, CAFOD, Pax Christi International, Catholic Press Building Network, CEPEN, la Conférence épiscopale des évêques catholiques des États-Unis d'Amérique et la coopération helvétique. Vision. 7. Il s'y est de rappeler que depuis quelques décennies, notre région traverse une situation sécuritaire marquée par des guerres multiformes qui continuent à occasionner des millions de morts, des déplacés internes et des réfugiés. Les motivations et les conséquences de ces guerres font aussi partie de causes qui traînent nos communautés dans la pauvreté. 8.
Nous sommes convaincus que les peuples du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda veulent vivre ensemble en sécurité, en collaborant entre eux avec les gouvernants pour la fin des conflits entre États et entre communautés. Nous les invitons à cheminer ensemble en vue de la rénovation de la convivialité, du respect de la vie et de la dignité de chacun. 9. Nous prions pour rendre effective la vision de la CEAC selon laquelle les peuples des Grands Lacs, soulagés de leurs souffrances, assument leur diversité, vivent en sécurité, collaborent entre eux et avec les autorités pour la bonne gouvernance, la dignité de chacun, la consolidation de la paix et le développement humain intégral. Engagement et résolution. 10. Nous renouvelons notre engagement à trouver des voies alternatives pour la construction de la paix, la résolution pacifique des conflits, l'unité dans la diversité des peuples. Nous continuerons à accompagner les peuples et les autorités publiques de la région dans la recherche des voies de sortie de la crise sécuritaire aux zones frontalières de nos pays et la mise en œuvre des mécanismes de consolidation de la paix et des programmes de développement. 11. Notre engagement vise aussi le renforcement de la conscience de notre destin originellement lié entre frères et sœurs de toute la région des Grands Lacs, voire de l'humanité entière. Nous souhaitons la redynamisation de nos structures et commissions pour accentuer la culture de la paix et de l'éducation à la non-violence active afin de prévenir l'escalade de conflits par des approches positives de régulation des différends. 12. Il en est de même pour la démultiplication des initiatives de paix qui engagent nos populations au-delà des frontières ethniques, idéologiques, générationnelles et territoriales, tels les forums des jeunes, les commerçantes solidaires pour la paix, COSOPAX, l'initiative de Wamama, Wamangaza, etc. 13. Aussi continuerons-nous à collaborer avec toutes les institutions nationales, régionales et internationales, animées d'une volonté à sortir la région des Grands Lacs de la spirale de la violence qui endeuille au quotidien les populations et les astreint à la misère dans un environnement pourtant béni de Dieu par de nombreuses richesses. Exhortation et recommandation. 14. Nous sommes conscients que la construction de la paix n'est pas un acte isolé, mais une œuvre commune et collective qui implique diverses couches de la société et des structures de divers ordres. Dans l'esprit de collaboration, la CEAC réitère sa gratitude à tous ceux et celles qui, dans la communauté internationale, au sein de nos gouvernements, nos institutions et nos communautés de vie, s'investissent sans relâche, parfois au prix de leur vie, à redonner l'espoir de justice et de paix à nos peuples. 15. D'autre part, nous exhortons tous ceux qui, de loin ou de près, continuent à semer la mort, la désolation et la division dans notre région, à écouter l'appel de l'Église à la solidarité universelle et à se laisser guider par la recherche du développement humain intégral. Notre nature commune de migrants sur cette terre nous enseigne que nous vivons des fruits des arbres que les autres ont plantés. Attelons-nous, au cours de notre voyage, non à tout détruire, y compris nos semblables, mais à planter d'autres arbres pour les générations futures. 16. Nous lançons par ailleurs un appel fraternel aux autorités publiques de la région afin que tout soit fait pour mettre fin aux souffrances des populations de l'Est de la République démocratique du Congo.
Nous les encourageons en outre à jeter des passerelles de paix entre nos États et nos peuples par la mise sur pied des conditions propices au vivre ensemble dans la fraternité et à la complémentarité. 17. Nous recommandons au peuple de nos 3 pays, le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda, particulièrement les jeunes et les femmes, à ne pas céder à la manipulation, au discours de haine et de division. 18. Nous encourageons la CIRGL, l'EAC, la SADC, l'Union africaine, les Nations unies et d'autres organisations régionales et internationales à considérer la situation sécuritaire actuelle comme une priorité et à accompagner sagement le processus de paix en cours afin qu'ils aboutissent à la restauration d'une paix pérenne dans la région. En ces mois d'octobre consacrés à la Vierge Marie, Reine de la paix, consolatrice des affligés, nous confions notre belle et riche région à sa protection ainsi qu'à l'intercession de tous les nôtres qui ont versé leur sang pour la paix et la convivence entre peuples et communautés. Fait à Rome le 18 octobre 2023 en la fête de Saint Luc l'évangéliste. Signé José Moko, président de la CEAC et vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, Monseigneur Vincent Harolimana, premier vice-président de la CEAC et vice-président de la Conférence épiscopale pour le Rwanda, CPR, Monseigneur Bonaventure Naimana, deuxième vice-président de la CEAC et président de la Conférence des évêques catholiques du Burundi. Je vous remercie. Tulisema kwa jumla wote wanaohitaji ndugu na dada kufikia hata Anuarite na Isidori wa Kanja, diosezi zote ziendeleshe mapasho yao, tufikirie ukomo wa Kozo Muzihirwa na wale wengine wote. Mwana kama Anuarite tunangua kanonisation, yeye inafaa sasa mujiza, Bakanja inafaa kanonisation na anangoya mujiza, lakini Muzihirwa haombi mujiza. Inabakia tu ile makazi yenye mulisikia na vitu vinaendelea. Niliposha kuona postulateur general, lakini wakati haikunuruhusu haukuwa disponible kwanza, na wakati niliposha kumuona nilikuwa na kazi zingine za kufanya mahali pengine. Lakini tuna bahati si wa Bukavu, kwa kuwa anatuambia muendelee kuzidisha hata alama za kuonyesha kweli kama ule mtu anaweza kuhesabiwa katika watakatifu wenye heri wa mbingu. Ndio maana shie habatuambia tunyamaze, banatuambia tutende, tuonyeshe, tuseme. Na kazi yangu ni kuwapunguza vitese, ni kuona mnaokea mbio mbio, muende polepole kusudi vitu vipitike mzuri sana. Baniambia kama usikimbilie kuchungulia kumafiga, kama chakula na karibia kuivya utaribisha vitu. Siwezi endelesha. Kupitia hii barua vile nilisema mbele, tutaiongoza na mipango itafuata. Nilikuwa haraka juu vile msikia vile alisema bila pasha rudia Goma, bado kidogo wa kupanga na mwenzetu ndio natuelekea Shii. Maparokia zetu, dioseze zetu za province ecclesiastique, kwa kwa tutapokea wale wageni na fatu wapokee mzuri. Kwa yote mbili, michango yenu ya sala, ya shauri na ya vifaa iendelee. Ili niondeza kusema kazi ingali mingi, lakini ili tulifanya leo tuendelee kuifanya kusudi imani yetu
idumu katika msimamo wa kuweza kutetea amani nchini mwetu na uhai kwa kila mmoja, kusudi watu wote watumike mkono mkononi katika Kristo. Ya leo nadhani Mungu anaendelea kutubariki, na tunashukuru wote wanaoendelea kutunga mkono, na tunatumaini kama hatutaachiliana mpaka tufikie ukomo tunayokuwa nayo. Mzee wetu ahesabiwe katika wateule wa Mungu katika eklesia nzima, na hivi alama ya ukomala kwa imani hapa kwetu iwe wazi kwa ajili ya mzee Muzihirwa na wengine wote wanaotusaidia. Na mimi nasema asante sana kwa yote, na msichoke, msirudi nyuma, muhimize, na wote tulioomba tuitimize tukiungana mkono mkononi. Asante. Ulitukuza juhudi ya Tobia akiwazika ndugu zake, na ulitaka mwana wako wa pekee aweke kaburini mpya ambamo amekaa, mshindaji wa kifo na ushahidi wa kufufuka kwetu sisi wote katika umoja. Ndiyo maana ye Bwana tunakuomba ukubali sasa kubariki kwa baraka yako makaburi haya yaliyojengwa chini ya kivuli cha msalaba, ili kuipokea miili yetu dhaifu yawe mahali pa mapumziko na pa matumaini makubwa. Katika mahali hapa ye Bwana, linda marehemu maaskofu wetu Kristofu Muzihirwa, Emmanuel Kataliko na Charles Kapali Boa, zipumzike katika amani mpaka siku zitakapofufuka bila kuona uharibifu, na kukaa wakati wa ujio katika utukufu wa mwana wako. Katika mahali hapa ye Bwana, mawazo ya waamini wako yaelekee matumaini ya milele, wapate nguvu ya kupiganisha mwovu Shetani, washinde makuwa kama wanapita kwa maombezi ya wote waliotutangulia. Na katika mahali hapa ye Bwana, ipande kwako sala kwa wote wanaopumzika sasa katika Kristo, na kwa kutukuza huruma yako bila mwisho. Tunakuomba hayo leisha kutawala milele na milele. Amen. Yesu Kristo
amani nchini mwetu, ili vita ikomeshwe. Ona machozi yetu inayomwagika kwa ajili ya milioni ya watu waliofariki. Ona nyoyo zetu zinazoumizwa